कलिजुगटा भल जुग खराब जुग नुह चिंता करंतु ना। पंचसखा माने कलिजुगरे विभिन्न प्रकार शास्त्र दे देइचंती, गीता दे देइचंती, भागवत दे देइचंती, विभिन्न प्रकार पुराण दे देइचंती। काहेकि ताकू नाली सालुकनारे बांधी की धूप बुलेवा पाई नुहे बापा, स्वाध्याय करिकी नीति दिनर कार्य लगेवा पाई। जुगरे आज्ञा तपस्या नाही, कलिजुगरे समित नाही यज्ञ करिया पाई। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ ସମିଧ ନାହିଁ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କଳି ଯୁଗରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ସବୁ नाम संकीर्तन होउची आज्ञा, नाम संकीर्तन हला मूल। कलिजुगरे केवल नाम यज्ञ आ अन्न यज्ञ हला श्रेष्ठ, आउ कौनसी यज्ञ रे सत्यता नाही। तेणुकरी कलिजुगरे गीता भागवत रामायण मते लागुची जे श्रेष्ठ ग्रंथ। आउ अनेक ग्रंथ थाई पारे, अष्टादश महापुराण रहिचंती। तेणुकरी এই তিনোটি গ্রন্থକୁ ବି ଯଦି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ। କୌଣସି କଳିଯୁଗ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦୟା କରିକି ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଗକୁ ନିନ୍ଦିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଗରେ ଜୟ ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ କହୁଛି କଳି ଯୁଗ କି ଜୟ। प्रणाम, जय श्री जगन्नाथ। दर्शक बंधु, निर्माल्य भक्तिर आउ एक नूतन अध्याय मु रंजन आपण को स्वागत करुछि। बंधुगण, आम निकट में अच्छा युव कथाकार विचित्रानंद सेनापति। आज्ञा प्रणाम, जय श्री जगन्नाथ। आज्ञा कौन कहे कलिजुग शेष में कौन कौन घटव और लोक मान क्षेत्र में कौन कौन परिवर्तन देखा मिल? श्री गुरुदेव चरण अरविंद कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कलिजुग पंचसखा माने बहुत कथा लिखि जाई। कौन लिखि? पंचसखा माने लिखिचंती कौन पाई? कौन पे पढ़ी कि जन समाज को भयभीत करैबा पाई नुहे, सतर्क करैबा पाई। भागवत रे पदे कथा अछि, आहारे भल मंद नाही जेस्ताने जेमंत मिलई। आपण जोटी भाबिले जहा मनता खाइदेले। किंतु पंचसखा कौन लिखिले? श्री जगन्नाथ दास कौन लिखिले? लो मंद नाही, ताको आपण बुझन तत्व भीतर को जांतु। किंतु आपण से तत्व कथा को न बुझिकी लोक मानकु भ्रमित करैबारे व्यस्त अछन। जेते कथाकार माने रहिले सेमानकर दरकारे तांकर लोकलोचन को आसीबा, भयभीत करैकी लोकलोचन को आसीबा। कलिजुगला श्रेष्ठ जुग। आमको भगवान दया करके जुगरे जन्म देइछन। आमे जुग को निंदिबा पाई नुहे, ये जुगर जय जय करिया दरकार। मु तो कहूँ कली जुग की जय। थरे चिंता करंतु, आपण भाई को भगवान कर भाव अछि। अग्नि देवता आपण पाखे, वायु देवता आपण पाखे, जल देवता आपण स्विच रे टैप मोड़िले पानी बाहरिला। ऋषि मुनि को तपस्या करने पड़ूला। गंगा माता को आनिबा पई केते हजार वर्ष तपस्या कला परे आसी पहुँचले गंगा माता धराधाम रे। बुझंतु कथा आज्ञा। एबे एबे आपण हाथ पांथारे पानी पानी किए? वरुण देवता, स्वयं वरुण देवता माँ गंगा। तेणु ये कलिजुग है एतिकी सहज आपण मानक पाई। केवल पदीए नाम। कौन से नाम? आपण को इष्ट भावी नियंतु। मो पिता माता, आपण को पिता माता प्रभु रामचंद्र, माँ राधाराणी, जे कौन से नाम को आपण इष्ट रूप में ग्रहण करेंगे। से कलिजुग आज्ञा तपस्या नाही, कलिजुग समित नाही यज्ञ करिया पाई। आपण कहते कली जुगरे समिध नहीं यज्ञ करने। तेरे कली जुगरे जेकोसी स्थान देखा नाम संकीर्तन होची, यज्ञ होची, सब नाम संकीर्तन होची आज्ञा। नाम संकीर्तन हला मूल। कलिजुग केवल नाम यज्ञ आ अन्न यज्ञ हला श्रेष्ठ, आउ कौनसी यज्ञ रे सत्यता नाही। विश्वास करंतु, काहेकि नाम पाखे सठिक समिध नाही। यज्ञ को आमे भूल कहूने आज्ञा। यज्ञ यज्ञ भगवान अछंती, रहिथिबे काल काल पर्यंत से अछंती, किंतु आम पाखे से समिध नाही। आपण कहिले केतोटी गुहाल रे गोटिए देशी गाय मिलुची आपण ग्राम मानकरे? नहीं, प्राय देखा मिलूनी। तो आपण कहि परिबे जो गाय माने अछंती 10 लिटर 15 लिटर क्षीर दउचंती, से माने को ब्रीड रु तयारी? निश्चय वर्णशंकर हेतिबे। वर्णशंकर हेतिबे नुहे आज्ञा। वर्णशंकर महिषीर ब्रीड रु गाय मानकु तयारी करा जाउची, वर्णशंकर करा जाउची। बारहा ब्रीड रु गाय मानकु तयारी करा जाउची। आपण को जानिछन से विषय रे? कहतु आज्ञा। आगरू 15 वर्ष तलू आप पलांतु। 15 वर्ष तले आपण एते मात्रा रे चिकेन काउंटर देखीदेले रोड घाट रे? प्राय दिन बुझिले। केबे केबे रज को आम मानकर मने अछि गोटे सागुआती बोली कहती, गाँव लोक मैंने मिसिकी गोटे करती। सेमिति थिला कि एबे काहे कि एते मात्रा रे आमिषर प्रादुर्भाव बढ़ुची। प्रति गाँ गाँ रे चिकेन काउंटर। गोटे विवाहर होउची आज्ञा। विवाहर हैला दुईटा आत्मार बंधन। गोटे यज्ञ सांगे समान, यज्ञ सांगे समान नुहे, होम यज्ञ यज्ञ सांगे समान। गोटे व्रत पनयन करा जाउची, गोटे यज्ञ सांगे समान। से जगह कौन करा जाउची? से जगह विधान थिला आम सनातन धर्म रे। अन्न दान, वस्त्र दान, गो दान, भूमि दान,
କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ମାଂସ ଦାନ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। କଳିଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ହବ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଆସିବେ, ସକ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଦୁର୍ଜନ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ଆଜ୍ଞା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ହେଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ଦୁର୍ଜନ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଫୋନ କରିବେ, ବାବା ଟିକେ ଆସ ଆଜି ଟିକେ ପାର୍ଟି ସାର୍ଟି କରିବା, ଖରା ଆଇବେନି, ମୁଁ କହୁଛି ଏ କଥାକୁ। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରାଜି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ମାର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ରୋଡ ଉପରେ, ବାବା ତୁ 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇଲି, ଗୋଟେ ଗାଡି ଭଡା କରି ନେଇ ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ନବା। ତ ସେ ସାଙ୍ଗ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବା, ଆରେ ବାବା ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ସେଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଜ୍ଜନ ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ହେଲେ ସକ୍ରିୟ। ଯୋଉଦିନ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ମାନେ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କାହିଁକି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସୁଛି? ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଥିବ, ସେ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଧରି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲଚାଲ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ସେ 7 ଦିନ କାଳ ଜ୍ୱରରେ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା, କେବେ ଆପଣ ତା ଘରେ ନେଇକି ରାସନ ସାମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦେଇନୁ, କାହିଁକି ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ସେ ମତେ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଡାକିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଏକାଦଶ ଭୋଜି ଆପଣ ଆସିବେ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତୁ ତ ତୋ ପିତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନଥିଲୁ ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ, ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଏକାଦଶ ଭୋଜି କରୁଛୁ? ସେ ଏକାଦଶ ଭୋଜିକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ? କାରଣ ସେ ଖରାପ ଭାବିବ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ। ସେଇଠି ଆପଣ ହେଇଗଲେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଭୁଲ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ। ହେଲେ କଳିଯୁଗ ଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ। କଳିଯୁଗଟା ଭଲ ଯୁଗ, ଖରାପ ଯୁଗ ନୁହେଁ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ କଳିଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୀତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଗବତ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାକୁ ନାଲି ସାଲୁକନାରେ ବାନ୍ଧିକି ଧୂପ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବାପା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ। ପଢିକି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିକି ନୀତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ। ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ? ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ବା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପଢିଲେ ସେ କଳିଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ? ଭାଗବତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି, ରାମାୟଣକୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରିତରେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚରିତରେ, ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ତାକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ସକ୍ରିୟ ହବ। ସେଇ ଭାଗବତକୁ ବି ଆପଣ ପଢିଲେ, ସେ ଭାଗବତରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି କଳିଯୁଗରେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ରାମାୟଣ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥାଇପାରେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ମହାପୁରାଣ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ 3ଟି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବି ଯଦି ପଢିବେ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, କଳିଯୁଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଗ ନା କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହାର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଯୁବ କଥାକାର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ରଖିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରି ଆଗକୁ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି କରିବୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, ଆଜିର ବାଣୀକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁନର୍ବାର ଭେଟ ବା ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ। ତେବେ ଯାକେ ରହୁଛି ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।